Iti weather update. Awan iti mabanbantayan nga low pressure area nga mapagtaran iti easterlies iti nangruna iti Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kena Surigao del Sur, isum makarik na iti mapatupatuk a panagtudog ka nagarood kastapayan iti Metro Manila kena batbating nga paset iti Pagilian. Dagiti na dumaduma nga temperatura iti Luzon, iti Lawag 25 degrees Celsius, Vigan City 26 degrees Celsius, Baguio City 18 degrees Celsius, kani Tarlac City 22 degrees Celsius. Ti Visayas, iti Bacolod, Cebu City, Kabangkalan kan Dumaguete kat agpapada nga 26 degrees Celsius. Ti Mindanao, iti Davao City kan Pagadian kat agpada nga 25 degrees Celsius, Dipolog 26 degrees Celsius, kaniti Coronadal 24 degrees Celsius. Heat index forecast itangal daw apari Cagayan, Dagupan Pangasinan, Zamboanga del Sur kat agpapadang 42 degrees Celsius, ti Albay, Rojas City Capiz, Viran Catanduanes, Western Samar kat agpapadang 41 degrees Celsius, Luwag Ilocos Norte 40 degrees Celsius, Iba Zambales 39 degrees Celsius, kaniti Sinay Ilocos Sur 37 degrees Celsius. Simingising ti init ti oras alas 6:04 iti bigat ket lumnek into na alas 6:06 iti malem. Daytan ito weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Jan Joshua Kabatik para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!